Vamos ahora con un video que dice 8 tipos regulares estúpidos que retan a peleadores pro. Que retan a pro. ¿Ok? ¿Les interesa ver esto? Tremendo, igual que un capítulo de South Park. Es idéntico. ¿Ustedes vieron ese capítulo de South Park? Es idéntico, bro. Es idéntico, man. Vamos para allá. Have you ever watched a professional fighter in action and thought to yourself, yeah, that actually looks like the easiest thing ever, and then acted upon that thought? Probably not, because fighting is hard, and the athletes, though mostly nice, are terrifying. Not everyone has been able to stop themselves, though. Here's a list of fake tough guys challenging pro fighters. Lorenzo Trevino takes on a street fighter. The difference between a great street fighter and a decently trained martial artist is night and day. Street fights are typically a matter... Ok, lo que están diciendo es que déjame ponerle los subtítulos, pero que este es un peleador callejero que retó a un peleador real. O sea, el tipo se le ocurrió y que la diferencia obviamente es grande. Vamos para allá. Matter of who sucks at fighting less. Whereas any level of martial arts competition will see legitimate skill. Incluso desde la guardia tú te das cuenta de que realmente pues, le pueden pegar una paliza. Entiendo también que a veces se ponen muy come bola la gente que se cree que sabe y pues bueno, y hay que o sea, imagínate. Enter Lorenzo Trevino, an undefeated martial artist and very skilled boxer representing Indiana. Posted on Trevino's YouTube channel is a video of him taking on a challenger that allegedly is a winning street fighter. Per Lorenzo, this man and girlfriend have been calling him out for some time now. Eventually, enough was enough. Like any coach will instruct an athlete to do, Trevino brought the action into the gym where it's more controlled, much safer, and the chance of breaking any laws is mitigated. Está matándome. If you can't already... El tipo lo estaba retando en la calle. Y este dijo, ven, vamos a hacerlo en el gimnasio para que por lo menos hayan ciertas leyes. Tell which is the skilled fighter and which isn't. Lorenzo Trevino is the fighter sporting the gray sweatpants. As soon as the action began, Trevino showed the difference between street skill and gym skill. His straight shots were landing at will, and his opponent's guard was almost completely useless. Everything with the street fighter's technique was fundamentally wrong. His chin's up when he throws. Bro, hasta la guardia, man. La guardia la ha mantenido aquí todo el tiempo, bro. De frente y aquí todo el tiempo, man. Es impresionante. His shots lacked any technique, and he'd lose his footing anytime he attempted to land a flurry. Trevino showed off some very sharp hands and te digo, lo que se ha demostrado es buena mandíbula, ha aguantado como loco. Gave this street fighter the Conor McGregor emote. He landed heavy to the head and ripped the body super well. The street fighter hung in there much longer than many se la pelea a un niño de would, primaria, so there's some credit to be given there. However, toughness alone doesn't win fights. And the street fighter tasted defeat and was knocked down with an overhand right. You think this street fighting tough guy learned his lesson? Carlos Condit versus Soldier. Carlos Condit. The UFC frequently held events for the troops to show support. They'd have certain fight night events for them and would send athletes to different locations to hang out and work out with the people in uniform. Carlos Condit, Michael Bisping, and a few other prominent names in the UFC went to Afghanistan to visit the troops. Fueron a Afganistán a visitar las tropas. Jiu-jitsu sparring, and rolling turned into sparring. There are some unwritten rules to sparring, the most important being what Carlos told the soldier. Hit me as hard as you want to get hit. So the Ok, esto está interesante. Carlos Condit le dijo al soldado, golpéame tan duro como tú quieres ser golpeado. Le dijo Carlos Condit. Yo recuerdo que una vez, entrenando en Cuba, llegó un chamaco. Y a ver, cuando tú llegas por primera vez a un sparring, por lo menos yo voy lo más suave que puedo en todos lados donde llego. Uno siempre tiene que ir bien suavecito, en donde sea. Yo voy bien suave. O sea, a mí trátame como si fuera una damisela encantadora. Y llegó aquel chamaco y empezó a... Tú sabes, entró en el sparring y empezó ahí, pim, pam, y las patadas estaban sonando. ¡Prá! Tiraba las leg kicks durísimo y estaba tirando los golpes con una furia del carajo. Y nosotros, es Cuba. No tenemos guantes, no tenemos nada, es un desastre.
Entonces por eso casi siempre tratamos de tirar suave, marcar en los hombros, hacer nuestras cosas, porque el chamaco estaba tirando duro y estábamos haciendo sparring sin guantes. Y yo dije, aquí va a pasar algo. Yo estaba mirando y era Joandri, que era probablemente uno de los más avanzados de la clase. Aparte, Joandri es malo. Joandri es malazo. Un saludo si llega a ver esto, pero Joandri es malo. Es malo, malo. Es un tipo de calle, es un tipo que se faja, es un tipo que busca problemas en la calle, o sea, es malo. Y aquel chamaco le da por empezar a hacerle el sparring durísimo con Joandri. Yo me quedo así, yo dije, ay, mi madre. Bro, le abrieron la brecha. Eso, enfrente mío yo nunca he visto una brecha tan grande. Se han visto brechas más grandes en la UFC y todo eso, pero enfrente mío nunca he visto una más grande. Joandri le dio uno en la cara, no lo noqueó, pero le abrió el corte más grande que he visto en mi vida. Era todo el ojo completo así aquí abajo del ojo, en esta zona del pómulo. Así lo abrió. Era impresionante, parecía que tenía una boca abajo del ojo, bro. Fíjate que yo me quedé así, ya rápido, se paró el sparring y todo eso. Y esto yo creo que es sumamente importante, lo que le dijo Carlos Condi al soldado. O sea, golpéame tan duro como tú quieres ser golpeado. Y esto fue lo que le pasó a este chamaco, que llegó y entró durísimo y lo maduraron. Yo si veo a alguien que está haciendo sparring duro, le digo, bro, no quiero seguir ya. Porque no soy alguien que va a hacer daño ni nada de eso. Pero hay gente en los gimnasios que no son así. Y Joandri no era así. Joandri no era así. Y lo molió. The soldier throws his right hand at 100% and connects on the natural-born killer, which gave Condit the green light on hitting hard in response. Carlos began piecing this guy up. Body shots, quick hooks to the face, and great movement had this soldier thinking he bit off a bit more than he could chew. It was too late to go back and throw that initial strike. Ya ve, ahí ya se había calentado. Ya se habían pegado duro, ya le habían pegado duro a Carlos Condi. Ahí ya se calentó. Y claro, tú no... A ver, yo creo que lo más inteligente sería decir, pararlo. Digamos, pero es que ya está demasiado caliente y Carlos Condi no se va a querer quedar dado. Entonces, ¡pum! Ya. Y Carlos Condi lo noquea. Rule of thumb, when Condit says to hit him only as hard as you want to be hit, just take it lightly, because we promise he can fight better than you. Claro. Siempre hay gente que se cree que son mejor que los que están entrenando todos los días. Siempre. Eso pasa en baloncesto, eso pasa en fútbol, eso pasa en artes marciales, en boxeo, en todo. En ajedrez, en todo pasa. Siempre hay gente que se cree que porque juegan o practican una vez a la semana y tiran 4 golpes en un saco en el gimnasio, son mejores que peleadores profesionales. No lo son. Green, te han roto la nariz, sí. When a reporter challenged Alistair Overeem, no, not that clip. Yeah, this guy. When this reporter was trying to do media with Alistair Overeem, he seemed to have challenged the Reem to a grappling match. El reportero trató de retar a Alistair Overeem. The reporter asked for no punches to be thrown, but it's Overeem. He'll do whatever he wants. As the reporter lunged, el tipo le dijo que no lanzaran golpes, fue lo que le dijo. It's obvious that he's going 100% and straining himself to make a point for some reason. Y el reportero intentó hacerle un derribo a Alistair Overeem. Toying with him, sprinkling in some light punches here and there. While in the clinch, the reporter goes for a takedown, but Overeem sprawls out. They both land in a neutral position, but Overeem gets on top and stands back up. The reporter continues to push forward, ¿Por qué la gente but hace moves eso? his hips and stops any takedowns. It seems that the light body shots freeze the smaller man and finally stop him. Bueno, esto lo veo más como algo gracioso, pero realmente, ¿para qué tú retas a un profesional? O sea, es una cosa que ni siquiera de broma. Esto no se hace, man. No tiene sentido. Yo recuerdo uno que retó a Ronda Rousey y Ronda lo tiró con todo contra el piso. Fue brutal. Brutal. Should Overeem have hit him harder or softer? Let us know in the comments section. While you're at it, hit that subscribe button too. Tap the bell icon and receive notifications whenever we post. Make sure that you're always in the loop with the channel. You can help us grow by sharing the video with your family and friends. Nadie le hizo eso a Mike Tyson. Yo creo que es que hay algunos que son medios locos. Esto fue lo que le pasó a Joe Rogan con... Igual Joe Rogan no es tanto como un peleador profesional. Lo que pasa es que sí tiene muchos conocimientos, muchas bases. Fue taekwondoka.
Joe Rogan stepped in when the wife of a toxic couple on Fear Factor attacked another contestant for chirping at her while she was in the middle of a challenge. She came over to the chirper, called him names, and assaulted him, prompting Joe Rogan to be the voice of reason. Rogan firmly stated that she can't just go around and assault people. Rogan then said that it's one thing for her and her husband. Rogan lo que le estaba diciendo a ella que no podía ir a la locura y salió el macho alfa lomo plateado en lugar de decirle, amor, es verdad, cálmate, no puedes andar faltándole respeto a todo el mundo. Pues el tipo salió a hacerse el macho alfa. Igual hay que tener en cuenta que todo esto es un programa preparado, ¿ok? Joe Rogan con pelo, qué increíble. This didn't sit well with the husband, who then summoned up the courage of 20 grown men or one Francis and shouted at Joe. After getting in Joe Rogan's face, the cameras cut to Rogan having the male contestant in a loose tie plum clinch. Rogan used this simply to neutralize the threat. Don't get it twisted, this position is very advantageous for Joe. He can knee, elbow, sweep, etc. from this spot, but he chose not to. This contestant's lucky. A Rogan le hubiese podido encajar una rodilla brutal y no lo hizo porque no quiso. Rogan's a forgiving soul, otherwise he could have walked away with his nose touching his ear. Of all the terrifying challenges and nightmare-fueled twists that the show Fear Factor gave both contestants and the audience, it's safe to say that a fight-ready Joe Rogan is atop the list of most terrifying encounters. Should Joe Rogan have taught this guy a bit more of a lesson? Joe Rogan, las bases son de Taekwondo. O sea, Joe Rogan le hubiese dado unas patadas a ese tipo brutal. What you think in the comment section down below. Pobre. We'll move on from Joe Rogan to more Joe Rogan? Joe Rogan versus Comedy Store attendee. Este no lo había visto. Comedy Store in Los Angeles, Joe Rogan had a discussion that unfortunately turned physical with someone attending the venue. No lo había visto. Joe Rogan begins talking to the man about immigration laws, and the two go back and forth, all while a man in a green sweater is fue Rogan el que empezó la cosa. Probably too stoned for his own good. The debate gets louder, y el tipo tapea y todo. And the words become sharper because of it. Rogan thinks that this guy has no idea what he's talking about, and he lets him know that's how he feels. The person on the right is becoming increasingly more nervous. His nervous laughter and odd take on the world prompted Joe Rogan to call him crazy. Joe Rogan creo que en Ten Planet eres cinturón negro, si no me equivoco, con Eddie Bravo. Estoy casi seguro que él ya tiene el negro ya. En Juicio estoy hablando, en Ten Planet. Whether he's nervous or actually crazy, we can't tell. But he touched Joe Rogan, and Rogan warned him that if he touched him again, Joe'd choke him out. Ya, el tipo estaba bromeando, tocándolo, y Joe Rogan le dijo, si me tocas de nuevo, te voy a partir para arriba. Would you look at that? He touched Rogan again. Y lo tocó de nuevo. Joe locks in a guillotine choke y Joe le fue para arriba. Claro, le puso la guillotina. Our answer on whether he's crazy or not after the choke. He said that nearly being put to sleep ya no lo toca más. Ya no lo toca más. He's a bit crazy. That about does it for this video. Are there any other instances of fake tough guys challenging pro fighters that we should cover in our next video? Let us know down below and we'll make... Está bueno este video. Está bueno. Me gustó. Me gustó. Los idiotas intentando retar a... Joe Rogan, no sé si decirle pro, pero creo que Joe Rogan incluso ha llegado a tener peleas profesionales. No sé hasta qué punto, pero...